Okay, while waiting to record dengan kawan lain masuk, good morning dan selamat pagi lah. Kita sambung for lecture online untuk topik tu last part lah. Kita akan habis topik 2 integration. Yesterday, okay, the part that of area bounded, maksudnya luas di bawah graf lah, area bounded by the curve yang bounded by the y-axis. Okay, kalau region bounded by the y-axis ni, kalau graf dah dibagi senang lah, so tak perlu lukis lah kan. Macam ni kan, your graph is already given in terms of x as a topic, y as a term. Selalu kan kalau bounded to x, y function dia dalam x ataupun fx lah. Tu beza dia lah. So yesterday kita build up the graph kan walaupun bounded by y. So sama, find the area shaded region. So if by looking the graph, you tahu yang untuk -1 to 0, you punya upper dengan lower limit, this one area dia negative. So kena letak modulus function lah. From 0 to 2, area dia positive. Sorry, terbalik pula. Sebab dia bounded y kan. So kalau bounded y, kanan positif, kiri negatif. So from 0 to 2, area dia negatif. Untuk from -1 to 0, area dia positif. Because bounded untuk y-axis kan. Ini adalah area bounded y-axis. Jadi region belah kanan positif walaupun dekat bawah. Region belah kiri negatif. Okay, so sama. Kita terus buat dia punya area since that dia punya graph dah ada. So finding the area. So firstly the first part lah. From -1 to 0. Okay, the function is already in terms of x. Topic, that means y term, y squared minus 2y. Kalau yesterday dia bagi function tu dalam x, jadi you kena derive lah y tu as a topic dengan you lukis graph. Okay, so y squared minus dy respect to y, and then plus, sebabkan 0 tu kat belah kanan, bounded to y, kena ada modulus. Because the area is negative. So 0 to 2, the upper and lower limit, the function is the same, dy. Okay, and integrate. Okay, Takifah. Okay, noted. Hazel. Okay, jadi kita carilah dia punya integration y over 3 to y squared over 2 from 0 to -1. Okay, and then plus the modulus sign with the integration same, y over 3 plus 2y squared over 2 from the upper limit 0 to 2. Okay, that is the step working that you need to take lah. This one you simplify. Okay, and then you masukkan, because of the upper limit is 0, so dua-dua variable you 0 lah kan. But you have to write 0 lah. Minus in the bracket of -1, the lower limit. So you put inside -1 or 3 divided by 3 minus -1 squared. Okay, and then plus the modulus for the value 2 upper limit. So 2 power of 3 over 3 plus y is 2 squared in bracket minus 0 lah, because the lower limit you put in the two variable is y, so minus 0. So that is the working step you need to take. Ada markah lah kat sini. Okay, cuma assignment memang graph dah diberi lah, so it helps you a lot lah. You tak perlu
sketch. Okay, and then you calculate, the answer will be 4/3, and then this one also, walaupun dalam modulus function tapi you dapat positive, still positive lah. Kalau you dapat negative, then you positive the value of the area, plus 4/3. So the final answer will be 8/3 unit squared. Put the unit squared also for the area. Okay, tu graph yang dah diberi, given lah. So now we goes to the part C, still in area, region bounded by two curve ataupun curve dengan line. Kalau tengok dekat first graph ni, dua-dua curve lah. Untuk second graph, you ada curve dan you ada line. So you nak cari area shaded region kan? So region bounded by two curve or bounded by curve and a line, straight line lah. Okay, kalau tengok kat sini, you nampak lah atas tu is your region kan. Kalau kita nak cari ni bawah curve yang Y1, then you akan tolak dengan region bawah Y2. Bawah Y2 adalah kat sini lah. So bila you tolak, you akan dapat lah yang bentuk ikan bulatan ni untuk you punya region that is bounded by the two curve. Sebab itulah kita akan ambil dekat sini, above tu yang atas lah. So above minus with below curve. Above curve ataupun curve yang above tu minus below. Ni kat above lah. This one is above Y1. Okay, below is Y2. Okay. Ataupun you tengok dekat dalam graph antara curve dan line. So sama, siapa kat atas? Line lah kan. So line will minus with the curve. Kalau curve tu kat atas, contohnya kalau macam ni lah kan. Curve tu kat atas, line kat bawah, so curve minus line. As you have to see the graph shaded lah. So kat sini, line minus curve. Sebab line tu above. Curve tu below. Tapi kalau you nampak macam contoh macam ni, so kat sini will be curve minus line. Sebab curve tu dekat atas. Ni above lah. Minus below. So it will be the same. This one will be Y1 minus Y2. Okay, so sebab itulah dapat the area shaded region, cuma you ada dalam integral tu operation of minus between the two function. Ini je lah tambahan. Tapi still integrate of definite integral. Ada upper and lower limit lah. Okay, so kita tengok pada example. Okay, find the region bounded by the curve. So it gives to you quadratic in the standard form that you can know the minimum sebab as you positive kan, A greater than 0, so smile faces. Dan you tahu standard form ni, dalam bentuk standard form, dalam ni adalah X, so ini adalah Y, so that will be your minimum point. So tak perlu carilah dalam negative B tu kan. So terus daripada standard point ni, graph you dah tahu dah minimum point you will be 1, 3. Because X minus negative 1, you equate with 0 lah. Dalam ni, you samakan dengan kosong. Ingat lagi kan nak cari minimum point bila dah bagi dalam standard form. Ini standard form. Kalau yesterday dalam general form of quadratic. Ini general form. Berbeza dia lah. Okay, so minimum point dah ada. So carilah intercept kan. So intercept kita cari untuk for Y lah, sebab kalau you kembangkan, you tekan calculator, let's say for X minus 1 squared kan, ataupun kalau you nak masuk nilai pun tak apa dalam table, kalau you tak nak kembang pun, that one step is up to student. Okay, so X0, Y0 untuk cari intercept lah. So kalau X kosong, sini kosong, negative 1 kuasa 2 plus 3, ataupun you nak tekan butang calculate, you want to press button calculate pun boleh, you masukkan function ni lah. So nanti you akan dapat 4. Tapi bila
you try to equate, that means x minus 1 squared equals to negative 3, you equate y to 0, you not be able to find because of square root negative 3. Maksudnya kat sini lah. Plus minus square root. Square root negative 3 undefined lah. Sebab tu kat sini tak ada. For the roots. So tak nak kembang pun tak apa actually. Sebab kembang kan you nak cari ABC kan. So you tak ada intercept for X. So terus kita lukis graph dia lah in order for you to see the shaded region involved. Okay, so graph you senyum dan graph you tak lalu part C X lah. Because you don't have roots for intercept for X. So you ada only for the Y intercept is 4. So kat sini lah graph you. Okay, maksudnya dekat atas tapi dia senyum lah. Okay, so here will be 4 Y intercept. And then minimum point you adalah this one lah. 1, 3. Okay, so that is already your graph. Then you read, you have y equals to 3. That means equation straight line tapi baring, y sama dengan 3 kan. So exactly dekat you punya minimum point. So kita pun buat lah. Yeah. Okay, y equals to 3. Okay, done. And then from x equals to negative 1 to x equals to 3. So sama garis berdiri iaitu garis x that is parallel. So x negative 1, x 3. So x negative 1 kat sini lah. Ni x negative 1. X 3, so dekat sini. X 3. Okay. So kita nak region tu area lah. Bounded by you punya line Y3, line hijau, line pink dan juga curve. So bounded area dia adalah here ada dua lah. This one is the first one. And then this one is the second one. Ini point you lah satu tadi. Okay, itu region bounded you. Okay, so sekarang kita kira lah area dia. Since that kita dah tahu shaded region area dia ada dua part lah. Tapi you tahu the value of the curve dengan line. Sebab kat sini is bounded to your x kan. Kita nak ambil bounded to x lah. Senang untuk kira from negative 1 to 3. So bounded to x. Walaupun dia area below the between two curve, tapi kita lebih mudah ambil bounded to x. Tapi kadang-kadang tengok juga soalan boleh juga bounded to y. Sebab ni ada between curve and line. So kat sini curve kat atas lah. Yang biru tu kat atas. Line y3 tu dekat bawah. So curve tolak line. Antara curve dan juga y equals to 3. Sebab yang pink ni akan jadi you punya upper and lower limit. So you kira area from negative 1 to 3. Kalau di pelajar nak buat negative 1 to 1, 1 to 3 pun boleh. Tapi sebenarnya sama je because you have the same curve. And curve tu atas, up above lah. And then you punya line tu below. So terus ambil negative 1 ke 3. Okay, then you see you punya above adalah curve. So curve dulu. So curve you adalah x tolak 1 squared plus 3. So curve dulu. Okay, and then you minus with the line. The line is green color kan. So minus with line. Line is 3. Then respects to dx. Okay. So sebelum you integrate, you simplify lah this operation of curve minus line. So from 3 to negative 1. So you need to expand lah because you nak integrate dalam integration of quadratic kan. So x squared ni kembang.
ni dengan ni. So you akan dapat 2x plus 1, negative 1 squared plus 3 minus 3 dx. Then you'll be able to get the simplify of quadratic equation, negative x squared minus 2x plus 1. 3 dengan negative 3 ni habis. Kalau you dah nampak, you boleh potong lah dari awal. Because 3 minus 3 is 0. So this is your quadratic equation that you simplify. So masih ada lagi cangkuk. Then barulah you integrate. So x power of 3 over 3 minus 2x squared over 2 plus x. You integrate the 3 term of your quadratic. Basic rule lah kat sini. From 3 to negative 1. Okay, ni pun sama boleh eliminate. Then you sub the upper and lower limit. So 3 kuasa 3 per 3 tolak 3 kuasa 2 tambah 3 tolak and then negative 1 power of 3 over 3 minus negative 1 squared plus negative 1. So you have to write that green colour of the process of working step of substitution. Because this is the working step, even though you can press calculator in the earlier step ni dekat calculator to see the value of your definite integral. Tapi kena tunjuk working step for tutor and assignment. Jadi dah kira ni nanti match lah dengan jawapan yang you kira dekat calculator. So 3 minus 7 over 3 ni yang biru ni optional. Sebab you dah boleh tekan calculator dari awal kan. So dapat 16 over 3 unit squared. So kalau you tekan one line green colour tu pun you akan dapat 16 over 3 by using scientific calculator. So that is your area between curve and line bounded by y lah. Bounded by x axis. Okay, so that is first example. Kita tengok lagi another example for two example lah. For the second example dulu. Okay, given the curve, so you ada, this one is actually quadratic kalau you expand lah. That means you have root 0 and also roots 4 kan. Okay, and then line. So curve dengan line, straight line. So sama, tak ada graph kan. So you kena lukis graph dulu, barulah you cari all the question for first, second and third. Sebab dia suruh cari coordinate point of intersection sebab dia tak bagi dalam macam soalan ni dia dah bagi bounded with the line for y and the x value. So kalau bounded by x tu akan jadi upper lower limit lah. Ini tak ada. So point of intersection tu yang akan bagi you untuk the value for upper and lower. So sebelum nak cari the point of intersection, kita buat dulu sketching graph dia lah. So untuk yang pertama, first the curve lah. So if you expand, you will got 4x minus x squared. So you know already your roots untuk x adalah 0 dengan 4 kan. So this one you know that your A is, that means set faces lah kan. Sebab negative x squared. So set the shape. And then kita carilah dia punya maximum point. So same, if you want to use calculator, so boleh untuk scientific. Calculator dia akan keluar with the roots lah after that. So dapat 2, then y 2, 4 minus 2. So you got 4. So maximum point would be 2, 4. Okay, ini untuk graf yang pertama lah, curve. Okay, lepas tu sama intercept, x and y intercept. So x. Okay, you masuk kosong lah because the A and B kan ada variable x, C tak ada. So 0 lah. So you akan lalu origin and then you punya roots tadi you dah nampak daripada form of factor ni, xu kosong, xu 4. Okay, then kita tengok pada the second one, that it means the equation for straight line sebab you ada dua graph kan. So y 2x minus 3. So sama, nak buat straight line mesti ada sekurang-kurangnya 2 titik. So dia dah tahulah titik ni, straight line ni adalah gradient positif kan, naik tangga. Sebab of the gradient value, based on the gradient, positive gradient kan. So positive gradient naik lah.
positive gradient. Wait. Okay, positive gradient. Okay. Lepas tu carilah intercept so that you can letak dekat you punya graph tu, sketch with the y and x intercept. Samalah. Walaupun straight line. Okay, tahu dah kalau kosong, negatif 3. That means your y intercept by looking at y and x plus c. Lepas tu bila x kosong, you masukkanlah x kosong kat sini. Sama, you boleh tekan butang calculate, masuk straight line ni. 2x tolak 3. Dan you akan dapat 3/2. Ataupun you nak buat manually pun boleh. Ini hanya langkah sahaja. 3 kan, lepas tu bahagi 2. Okay. Okay, dah dapat semua maklumat, barulah kita sketch the graph. So kita pun sketch graph kita. Okay, firstly we sketch the graph for the quadratic. Kita ada kosong dengan 4, so kita akan lalu origin lah kat sini. And it's set faces kan. Okay. So 0 and also 4. And then you have the maximum point as 2, 4. Okay. Graph quadratic settle. Kita pun sketch graph straight line. Straight line kosong, negatif 3. So negatif 3 kat sini lah. And then 3/2 kan. 3/2 before 2 lah. So katalah this is your straight line. So it will be negatif 3. 3/2. Okay. So dah habis, dah lukis graph straight line dengan curve. So soalan nak suruh you cari point of intersection between line and curve. Tapi sebelum you cari, you tahu sekarang graph you siapa kat atas? Curve kan? So curve tolak line. Tu bila nak cari shaded region lah. So you punya shaded region yang you kena shade adalah kawasan dia dekat sini. Kenapa tak keluar dia punya pen? Okay, this is your shaded region. Okay, so nak cari point of intersection sebab you punya upper and lower limit ni lah. Yang bila buat point tu, 2 point tu adalah point of intersection. Sebab tu soalan pertama, suruh you cari the point of coordinates tu untuk you nak cari you punya integration of you punya upper and lower. Nombor 2 tu dah sketch lah. Ni sebenarnya menjawab soalan nombor 2. This is number 2. Sketch the both line and the curve. Okay, so cari coordinates, point of intersection. So nak cari point of intersection, kita akan equate lah line dengan curve. So that means y1, ni y1 lah. Curve y2 is line. So equate to find the point of intersection. So x, 4x yang dah kembang, the quadratic, equate with the straight line, 2x minus 3. So bila dah equate, dia nak dapat, saya nampak sini. Tak nampak Oh, tak apa Syakira, kalau line tak okey nanti tengok balik replay YouTube. Okay. Noted Hazel. Sebab dia dah share screen. Nanti kalau tak nampak sebab line tak okey, samalah macam solution semalam yang cakap. Nanti tengok balik dekat YouTube, cari tempat line yang okey. Because I understand dekat blog tu you punya internet tu tak berapa sebab tengah buat renovasi, renovate. Untuk dekat line kat blog. Line dekat DK dengan dekat DK BT okey. Okay, so samalah ini. So you equate, so you simplify kan, you jadikan dia quadratic equation. So x squared plus 2f, move all to the right hand side, tapi make sure quadratic tu biarlah positif kan. So ini move to the right. So you akan dapat minus 4x minus 3 equals to 0. So simplify, dapat quadratic
ini. Lepas tu kita akan buat factorization lah. So tekan A1, B -2, C -3. So X minus 3, X plus 1. You reverse from the roots that you press calculator. You got -3 and also -1. -1 and 3. Sorry, I sebut -3 pula. Okay, lepas tu dah dapat X sebab dia nak points kan. So kalau point of intersection, point tu coordinate mesti X, Y. You dah dapat X. So you nak kena cari Y. So samalah kat sini you boleh guna pengetahuan. Pengetahuan apa? Butang calculate kan. So masukkanlah X tu -1. Y tu you boleh masuk kat kalkulator mana-mana. Kuadratik boleh, linear pun boleh. Tapi kalau you nak senang, you masuklah linear, betul tak? Then you tekanlah butang calculate. Ini manually Kalau nak guna kalkulator pun boleh. Ini manually lah sub because of straight line. Dapatlah Y -5. Because you already know how to press calculator for button Y calculate kan. So ini pun sama. Kalau pelajar tak tulis working Y equals to 2 -1 minus 3 pun tak apa. Dia tahu X -1, Y -5 sebab we know that you use calculator. Yang tu boleh sebab nak cari pasangan point kan. Dan sama bila soalan nak point, so you tak boleh tinggal dalam ni. You kena tinggal dalam bentuk point form lah. Point intersection das intersection adalah 1, -1, -5, 3, 3. Itu jawapan untuk first part lah. Iaitu mencari the point of intersection. -1, -5. So bila you dah cari point intersection tu, you boleh mark lah dekat you punya graph. So -1, -5 here lah. That means this is -1. Okay, sini adalah -1. Okay, lepas tu sini adalah 3. Macam mana you dapat is from the point. Kalau you nak buat garisan merah pun boleh. Up to you lah. Kalau tak dot line lah by the point. So dah tahulah apa lower limit dia adalah from -1 to 3. Kan sebab dah menjawab nombor 1 dah. Nombor 2 tu memang kita jawab dululah sebelum kita cari point of intersection kan. Tapi boleh je kalau pelajar tu nak buat dulu point intersection, dia equate, lepas tu dia buat graph. Kalau medium dia lukis graph tu dulu kan. So that your graph tu ada dan bila dapat point intersection you terus mark dalam graph yang dah siap. Okay, lepas tu tengok find the area region enclosed by the line and the curve. So dah tahulah tadi yang mana cakap tadi above adalah curve, bawah adalah line. So curve tolak line. So kita kira yang nombor 3. Kira nombor 3. That means area. Okay, area you adalah kalau tengok daripada graph tadi -1 to 3. Kan, from -1, the point that you find from the first part, the point of the section for X, -1 lower limit, -3 adalah upper limit. Dan curve tolak line. So curve you adalah, curve terus ambil the one that you dah expand So 4X tolak X squared. Okay, minus with line. So line adalah 2X tolak 3. Okay, so ni curve minus line. Sebab curve tu above. Okay, lepas tu samalah simplify. Dah betul curve minus line tu okay. Jangan pula buat line minus curve. Nanti salah lah you punya integration. So daripada graph tu kena tengok. Okay, then from -1 to 3, simplify this one. You will got 4X minus X squared minus 2X. Ni one change the sign Ni hati-hati. Plus 3. And then simplify masih dalam cangkuk. Dapat negative X squared plus 2X plus 3. Barulah you integrate. Okay, integrate dapat negative X power of 3 over 3 plus 2X squared over 2 plus 3X from upper 3 lower limit -1. Dan sama juga sub inside from the upper limit negative. Okay, yang ini negatif kat luar X tu 3. So ada beza tau. Jangan pula buat macam ni. -3 kuasa 3 salah. Negatif tu dah ada. It's just that your X yang kena kuasa 3. Okay, so here negative in bracket 3 power of 3 divide by 3 plus 3
So boleh potong 3 squared plus 3 minus in bracket negative ni negative 1. Dia punya lower limit tu negative 1. So masuk dekat x tu negative 1. So ada beza kat situ ya. So in bracket negative dulu, negative 1 power of 3 over 3 plus negative 1 squared plus 3 negative 1. So working step yang substitution tu dah tunjuk. Then boleh tekan dari awal juga the definite integral walaupun you tak simplify to find the value of the functions of definite kan. Nanti you akan dapat 2/3 unit squared. So that is your value for your area. Okay kan, untuk bounded curve tolak line. Okay. Last example before we stop. Okay, given the curve sama juga dia bagi kuadratik, ada curve dan juga curve juga, maksudnya ni curve dengan curve. Kuadratik dengan kuadratik. Tadi curve dan line, betul tak? Ini adalah curve, ini adalah line. So curve dengan line. Ini contoh curve dengan curve. So between two curve lah. So kalau kat sini you nampaklah curve you ini adalah senyum because A greater than 0. Ini A lesser than 0, masam lah kan. So kena juga lukis dua-dua graf ni lah. So before you find the region bounded by the two function in the first quadrant. So kena hati-hati yang kat sini ni dia dah specific. So walaupun you lukis tu nanti dia keluar in the first or second quadrant, tapi you nak area tu nanti you shaded dalam first quadrant. So ini sangat penting kalau dia bagilah. Okay, so kita lukis dulu graf. Kita ada dua graf. So firstly kita ada graf first y x squared plus 2. Okay, yang ni pun sebenarnya dalam form of standard form lah. That means you punya minimum point kosong lah dalam ni kan, x tu kosong, y tu 2. Senang kan kalau yang ni lah dalam bentuk standard form. Okay, lepas tu sama cari dia punya x and y intercept. Okay, kalau x dia kosong, y dia 2 lah kan. Memang nampak lah. And then kalau you nak cari the y-intercept, kalau you equate lah x squared plus 2 equals to 0, you akan dapat negative 2. Square root tak boleh kan untuk negative 2. Sebab itulah dia tak akan ada x-intercept. So tak ada lah kat sini. Okay, ni pun sama untuk graf yang kedua. Negative 2x squared plus 5. Okay, so the maximum point you boleh nampak 0 and 5. So maximum point 0 sebab dalam ni kosong, x equals to 0 lah kan. 0, 5. Okay, sama juga dia punya intercept. Kalau kosong kat sini 5 lah y-intercept dia kan. Memang nampak jelas lah. Kalau kosong y tu pun sama sebab you punya nilai kat sini negative 2x. Sini kosong contoh tambah 5. So negative 2x squared minus negative 5. Sebab kan ada negatif dekat A, dia akan positif dekat 5. Tadi sebab memang negatif kan you punya 2 tu bila you move to the y. So kat sini you ada value for you punya nilai roots lah. That means you akan dapat dekat sini 5/2. And then square root that means plus minus square root 5 over 2. Itu kira sendiri. Ini mana conteng sajalah. So I didn't write the working there. So here you akan dapat plus minus square root 5 over 2 dalam decimal point lah. Kalau you tekan calculator pun sama. You tak nak buat working untuk working pun tak apa. You tekan A negative 2, B kosong, C 5. Nanti you akan dapat plus minus in the point of decimal point. Set 5/2 tu lah. Understand? Okay. So dia ada roots lah kan. Okay. Dia akan sentuh lah part CX. Yang x squared plus tu dia tak sentuh lah. Okay, sekarang kita buat graf dia. Kita ada dua curve kan. Okay. Y. X. Okay. So buat yang pertama dulu yang senyum.
senyum tu tak ada part CX kan. Dan dia terus pada 02. 02 tu adalah kebetulan dia punya minimum point, kebetulan dia punya y-intercept. So senanglah kat sini. So ini. So this one will be 2. Okay, smile faces. So you label lah ini fx. Sebab you ada dua graph, dua curve kan. So kena label lah fx. Tadi sebab line dengan curve, so tak label pun tahu dah, oh which one is your line, which one is your curve. Okay, so another one is set faces. Dia lalu pada dua roots lah kat sini, maknanya ada tambah dan tolak lah. So tak nak tulis ni pun tak apa kan. So and then dia punya maksimum pun adalah 0.5. So boleh buat macam ni. Ini 5. Ni kalau nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Okay, contohlah kalau nak tulis dan tulislah set 5/2. Sini negatif 5/2 set. Baik, padam pula. Okay. Okay, lepas tu dah settle untuk graph. Ni tulis GX. GX. Okay, dah settle untuk graph. Dia nak region bounded kan. So region bounded memang nampak lah kat sini. Ni lah region bounded you asal. Betul tak? Tapi you kena tengok kat sini. Dia dah cakap tadi dia nak dalam first quadrant. So bila first quadrant, area tu hanya di sini sahaja. So kena hati-hati baca soalan tu. Tak seronok kan nampak area, oh so, terus buat area bounded kat situ. Sedangkan dia nak kat first quadrant sahaja. Okay, so dekat sini you hanya tahu X tu kosong. Kalau you nak buat bounded ke Y boleh. Tapi nanti you kena ubahlah equation ni jadi dalam in terms of X tu tajuk Y kan. So lebih baik kita buat bounded to X. So, kita dah ada X kosong sini. Tapi kita tak ada ni. Ni tak tahu. That means the point of X. The upper limit. Soalan dia tak cakap untuk cari point of the section. Tapi you kena fikirlah. Apa upper limit kat sini kan, lower kosong. So ini adalah sebenarnya point of intersection. So kita cari dulu walaupun soalan tak suruh. Tapi kita nak upper limit tu. Sebelum kita cari area dia. So cari dulu fx equals to gx untuk point of intersection lah. Walaupun soalan tak suruh cari. Tapi kita kena cari untuk dapat upper limit. So samakan. And then solve here will be x squared plus 2x. 5 minus 2. So you akan dapat 3x squared, 3 and then x squared will be 1. So x should be plus minus 1. But square root kan? Square root 1 lah asalnya kat situ. Will give you plus minus 1. Okay, you tak perlu cari dia punya pasangan sebab dalam soalan tak tanya point of the section. Tadi sebab soalan suruh cari point of the section. Dan you gunalah the x value as you punya limit untuk x kan, upper and lower limit. Yang ni sebab soalan tak tanya point of the section, so tak perlu cari y dia. Guna pakai x tu untuk nilai upper limit you. So sini akan jadi 1, 1 lah. So you dah tahu dah lower limit you kosong, upper limit you 1 untuk cari area. Tapi sekarang you ada dua curve. So curve yang hijau, curve yang masam tu akan tolak dengan curve yang biru. Fx lah, maksudnya nanti kita nak cari area. Okay, sekarang kita nak cari area lah. Kita dah cari dia punya upper and lower limit. So find the area. Satu area ni kena lukis graf, kena tengok graf tu, tak cukup lumbat untuk upper lower limit, cari point of intersection. So dari 0 hingga 1. Kenapa dari 0 hingga 1? Tadi kan you punya lower limit kosong dah, you punya part CY. Upper limit you memang dapat daripada you equate the point of intersection between two graph. Okay, lepas tu sama kalau tahu dah graf masam tu adalah GX. Kalau nak tulis dulu GX tolak dengan fx. Tulis dululah. Tinggi pula. Gx tolak fx. Tulis dulu. Sebab graf yang masam tu tolak graf yang senyum. Kan atas graf masam, bawah adalah graf senyum. So barulah masuk kan. From 0 to 1, gx u adalah negative 2x squared plus 5 minus in bracket sebab function. Kalau tak ada bracket nanti dia tak change sign for 2.
squared plus 2 dx. Jadi cari 0, 1, negative 2x squared plus 5, negative x squared minus plus become negative 2. So simplify, akan dapat 1, 0, negative 3x squared plus 3. Ini yang you dah simplify sebab common term you ada 2. Okay, lepas tu barulah you integrate, hilanglah cangkuk tu kan. So negative 3 x kuasa 3 bahagi 3 tambah 3x. From upper kosong 1. Ni boleh simplify. So masukkan negative 1 kuasa 3 ni pun sama. Tambah 3, 1. Okay, then you minus lah. You minus with 0 sebab dua-dua term ni adalah x. So minus 0. Then you got, if you press calculator dari awal, dari sini pun boleh. You press then you akan dapat jawapan dia sama bila you masuk nilai lah. So dapat 2 unit squared. Tapi working step untuk simplify, integrate dengan substitute kena tunjuk lah. Even though you can know the final answer from the pressing calculator for integration. So dapatlah area tu 2. Okay, so that is your end of chapter 2. So area ni dia tidaklah susah, cuma dia kena lukis graph kalau not given, and then kalau area between curve dengan line tu kena cari point of intersection. Dia tambah sikit lah. Kalau area bounded by y dengan bounded by x tu dia tak ada point of intersection, dia akan bagi. So tu ada difference lah kat situ. So itu sahaja. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, boleh faham, then that's all. Boleh left class. See you tomorrow on chapter 3 punya topik. Okay, thank you class. Thank you, Madam. Alright. Madam. Kenapa tak boleh tu?